सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आपण समस्ते भलरे अछंती। आपणकर मनर अवस्था भल अछि तथा आपणकर शरीर संपूर्ण रूपे सुस्थ रही। देखंतु जीवन में कौन भी क्षेत्र में आगू को जीवाई किंबा जीवन को आपण मैंने जदि शांति काटवा को चाहते किंबा निजर किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने को चाहते तो से आपणकर उभय मन और शरीर सुस्थ रहिबा निहाती आवश्यक। शरीर सुस्थता उपरे तो बहुत जन बहुत किछि कहते, आपण माने मध्य शरीर सुस्थता पाई बहुत किछि प्रयत्न करिथिबे करुथिबे आ भविष्य भी करिवे। किंतु वर्तमान मु एमिति गोटे पॉइंट को टच करने को जाऊँगी जोटा कि मु भावे जे आजिकाली सही जिनसटा बा सही एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बहुत मात्रा रे अवहेलित होइकी रही जाउछि, बहुत नेग्लेक्ट होउछि, बहुत अणदेखा करा जाउछि। तो कौन सेटा जेमिति मु वीडियो प्रथम कहली जे आपण मानकु गोटे गुड विश देली आपण मानकर मन और शरीर सुस्थ रहू बोली। तो शरीर सुस्थता उपरे तो मु कहली, किंतु मनर सुस्थता गोटे एमिति जिनस जोटा कि निहाती आवश्यक। जहा बिना आपणकर शरीर केते सुस्थ रहिले मध्य आपण माने जीवन रे कौन से भी निजर महत्व उद्देश्य को पूरा करि परिबेनी। आपणक शरीर से सुस्थता कौन से काम को नहीं जदि आपणकर मन असुस्थ अच्छी। तो यही भिडियो रे आगु को बढ़िबा आगु मु आपण मानकु दुईटी कथा कहि रखे। प्रथम कथाटी हला जे आपण मानकर बयस केते भी हो, आपण मानकर बयस 10 वर्ष हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो किंबा 80 हो, आपण माने समस्ते यही भिडियोटी रे मु जहा भी कहबी ताको अनुसरण करि परिबे। कारण यही भिडियोटी रे मु जेउ विषय उपर कहबा को जाउछि ताहा हेउछि मन आउ मनर गोटे प्रॉब्लम जोटा कि ओवर थिंकिंग बा अधिक चिंता करिबा। तो सही विषय रे मु आपण मानकु कहबा को चाहूछि। आउ द्वितीय कथाटी हला जहाँ भी मु एही वीडियो रे कहबी आपण माने चाहिले वीडियो रे विजुअल को देखि परिबे किंबा न देखि परिबे, कारण सेमिति किछि खास विजुअल रे नाही। मु जहाँ भी कथा कहूछि मोर कथार प्रत्येक शब्द आपण मानक जीवन को परिवर्तन करिबारे संपूर्ण रूपे सहाय्य करिवो। तेणु मु ए वीडियो रे जहाँ भी कहबी आपण माने कान रे इयरफोन देकी किंबा आपण माने जदि मोबाइल रे सुनुछंती तो पाखरे मोबाइल को रखिकी विजुअल को न देखि मध्य संपूर्ण रूपे एटा को बुझी परिबे। तो एही वीडियो रे मु जेमिति कहली कहिबार विषय होछि ओवर थिंकिंग बा अनावश्यक भावे अधिक चिंता करिबा, मन रे अधिक विचार आनिबा। तो से ऊपर वर्तमान वीडियोटी तो यही विषयटी होछि प्रत्येक वर्गर व्यक्ति मानक पई। मु जेमिति वीडियो प्रथम कहली जे आपण मानकर बयस केते मध्य हो, आपण माने कौनसी भी परिस्थिति रे रहंतु, आपण मानकर परिस्थिति केते भी गंभीर हो किंबा शांत हो, आपण समस्त को यही वीडियोटी निश्चित भाव देखा आवश्यक। आपण मानक जानि रखिबा आवश्यक जे यही मनर गोटे जोटा बड़ प्रॉब्लम अछि ओवर थिंकिंग बा अनावश्यक भाव अधिक चिंता बा विचार मन को आसीबा। यह वीडियोटी से प्रत्येक व्यक्ति मानक पई संपूर्ण उपयोगी हेबो जो माने बौद्धिक काम करती किंबा घरे मध्य रुहंतु, आपण माने किछि मध्य काम न करंतु। जदि आपण माने मनर प्रकोप रे कबलित हो जाइछंती तेबे आपण माने केबे मध्य शांति रे रहि परिबे नाही। ता ऊपर जो माने बौद्धिक काम करती जेमिति छात्र छात्री किंबा सरकारी हो बेसरकारी हो कौनसी भी क्षेत्र रे चाकरी खोजुथिबा आशायी माने जो माने मध्य मनर जाल रे फसी जाइछंती तो से माने निज जीवन रे लक्ष्य पाइबाटा असंभव प्राय हो जाए, कारण से माने मनर सही जाल रे ही छंदी होई रहि जायथंती आ आगो को बढ़िया पई निजर अवसर को हराय दियंती। तो प्रथमे जानिबा ओवर थिंकिंग कोन। देखंतु ओवर थिंकिंग होछि मनर एमिति गोटे गुण जोटा कि मनर शक्ति मध्य आ मनर दुर्बलता मध्य। मनर दुर्बलता केमिति हला और मनर शक्ति केमिति हला। ओवर थिंकिंग माने कोन, जदि आपणक मन रे गोटे आइडिया किंबा आपणक मन रे गोटे विचार आसे, जदि सही विचार रु आपणक मन रे आउ दुईटा विचार आसे, सही दुईटा रु प्रत्येक विचार मध्यरु आउ दुईटा विचार आसे, एमिति हे जदि आपणक मन रे विचार रो संख्या बढ़ी बढ़ी जाए, गोटे विचार रु आपणक मन रे 100 200 किंबा असंख्य विचार हे चले, तो सेटा होछि ओवर थिंकिंग। माने ओवर थिंकिंग माने अनावश्यक भावे जोटा कि आपनको आवश्यक मध्य नथिबो सेटा जदि आपनको मन रे कंटिन्यूअसली अनवरत भावे चले
तो सेटा होची आपणकर ओभर थिंकिंग। आउ एही ओभर थिंकिंग सेमानक पय सहायक हुए जो माने दुनिया रे बा एही जगत रे किछि क्रिएटिव काम करबा पय चेष्टा करंती, जो माने किछि दुनिया को देवा पय चेष्टा करंती, सेटा विज्ञान क्षेत्र रे हो किंबा कविता क्षेत्र रे हो, साहित्य क्षेत्र रे हो किंबा कोनोसी मध्य गोटे उपयोगी क्षेत्र रे जदि आपणकर ओभर थिंकिंग हुए तो सेटा निश्चित भाव साहाय्य करे। किंतु जदि आपण मानकर ओभर थिंकिंग आपण मानकर पर्सनालिटी किंबा आपण मानकर व्यक्तित्व को जदि परिवर्तित न करे बरं आपण मानकर पर्सनालिटी को डाउन कर दिए तो सही ओभर थिंकिंग निश्चित भाव आपणक पय हानिकारक हुए। बेले बेले ओभर थिंकिंग एमिति मध्य हो जाए जे व्यक्ति पागल प्राय हो जाती, चाहिए मध्य से निजको कंट्रोल करि पारेनी। कारण मन होची एमिति गोटे जिनस जदि आपण माने ताकू निज कंट्रोल रखती तो सेटा आपणक पय बहुत उपयोगी हबो। किंतु जेबे मन आपण को कंट्रोल करबा आरंभ कर दिए तो आपण मानकर जीवन बर्बाद प्राय हो जाए। तो एटा प्रत्येक व्यक्तिंकर अधिकार और प्रत्येक व्यक्तिंकर जन्मजात कर्तव्य जे आपण माने निजर मन को निजर अधीन रे रखिबा पय चेष्टा करंतु। आपण मानकर पिला दिनरू संस्कार केमिति भी मिलू, आपण मानकर परिवेश केमिति भी थाउ, जदि भी आपण माने आज पर्यंत जानि पारि नाहंती मन को केमिति कंट्रोल करिवे तो सेटा किछि भी असुविधार विषय नै, सेटा किछि भी भाबिबार विषय नै, किछि भी वरी हबार विषय नै। कारण प्रत्येक व्यक्ति प्राय दुनियार प्रत्येक व्यक्ति मनर एही जालरे फसिकी रही थांती। कौनसी भी व्यक्ति आपण माने आखि बंद करी कहि परिबेनी जे एही व्यक्ति जनक महापुरुष, कारण एही व्यक्ति मनरे किछि भी खराब भावना आसुनथिबो किंबा एही व्यक्ति मनरे किछि ओभर थिंकिंग आसुनथिबो। ओभर थिंकिंग प्रत्येक व्यक्ति को मनरे आसे, किंतु प्रश्न यह जे आपणक मनरे आपणक मनर जहाँ भी गुण अच्छे ओभर थिंकिंग रो सेटा को मु जेमिति कहली आपण माने किछि क्रिएटिव वे रे बा किछि रचनात्मक दिगरे उपयोग करि पारुछंती ना नहीं, ना सही ओभर थिंकिंग आपण मानकर पर्सनालिटी को डाउन कर दोछे, आपण मानकर मनर स्थिति को बहुत कमजोर कर दोछे। आ मनर स्थिति कमजोर हेले आपणकर शरीर मध्य असुस्थ हेबा आरंभ कर दिए। तो आपण माने जदि किछि भी नेगेटिव एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करछंती, किछि भी आपण माने नकारात्मक दिग को निज भितरे परिलक्षित करछंती तो समय आस जेछि एही ओभर थिंकिंग को आपण माने मूलोत्पाटन करि दियंतु, आपण माने एटा को मूलर उपाड़िकी फेंगी दियंतु। तो सेटा पई आपण माने बहुत सारा शॉर्ट्स भी करथिबे, यूट्यूब हो, गूगल हो किंबा बहुत सारा साइट्स रु बहुत सारा बहिरु आपण माने अध्ययन करथिबे मन को केमिति कंट्रोल करिवे। मु आपण मानकु गोटे कथा कहबा को चाहूछि जे ओभर थिंकिंग सभिंकर हुए, सेटा आपण मानकर हुए, महापुरुष मानक मध्यरे भी हुए और सेटा मो भितर भी हुए। तो प्रश्न यह जे मन को केमिति कंट्रोल करिबा सेटा प्रकृति प्रश्न नुहे, किंतु प्रश्न प्रकृति एटा जे मन को केमिति गोटे निर्दिष्ट दिग देवा। कारण मन को केबे मध्य केही मध्य नियंत्रण करि पारेनी। मन को नियंत्रण करबा अर्थ होछि विशाल समुद्र को गोटे क्षुद्र मनीष निजर पापुली द्वारा रोकिबा। तो सेमिति को आपण माने मनरे कल्पना करि परिबे। तो मु तो कहूनी जे मन गोटे समुद्र सहित समान, मु तो कहूछि मनर प्रकोप बा मनर जाल समुद्रठू मध्य लक्ष करोड़ गुण रे विशाल। मन को नियंत्रण करिबार बा मन को जहाँ भी कंट्रोल करिबार बहुत सारा उपाय अछि। मन को बाध्य करी भी कंट्रोल करा जाए, मन को अभ्यास और वैराग्य द्वारा मध्य कंट्रोल करा जाए। गीतार कहा जायछि जे मन को अभ्यास और वैराग्य द्वारा कंट्रोल करि हुए, सेटा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते। मन को जिद द्वारा मध्य कंट्रोल करा जाए, मन को बहुत प्रकार रे दंड दे मध्य ताको नियंत्रण करा जाय पारे। किंतु मु आज आपण मानकु मनर विचार को रोकिबार बा नियंत्रण करिबार कथा कहबिनी। मु आज आपण मानकु गोटे नुआ कथा कहबी, गोटे आपण मानकु नुआ दृष्टिकोण देखाइबी जहाँ द्वारा आपण माने निजर ओभर थिंकिंग रो रक्षा पाई परिबे। कारण ओभर थिंकिंग बहुत सारा व्यक्ति को पागल प्राय कर दिए। मनीष निजर लक्ष्य पथरे आगो को बढ़िबा कष्टकर हो जाए। मनीष जीवन रे शांति प्राय सरी जाए कहले चले। तो ओभर थिंकिंग रो रक्षा पाइबा निहाती आवश्यक। तो मु तो आरंभ कहूँ जे मनर विचार को कंट्रोल करिबा सेटा तो गोटे उपाय अछि, किंतु मनर विचार को गोटे निर्दिष्ट दिग देबा मध्य अन्य एक उपाय। तो कौन
ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପାୱାର ଅଫ୍ କାଉଣ୍ଟର ନେଗେଟିଭିଟି। ମାନେ ମନର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତିକି ବି ପଜିଟିଭ୍ ଗୁଣ ଅଛି, ଯେତିକି ବି ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଯେତିକି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଏ ତ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ ମନ ବହୁତ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଏ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମନରେ ଥିବା ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ନିଜର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। କେମିତି? ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ର ନାଁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପାୱାର ଅଫ୍ କାଉଣ୍ଟର ନେଗେଟିଭିଟି। ମାନେ ନେଗେଟିଭକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାଢ଼ିବା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ କାଢ଼ିବା, ତ ସେମିତି ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ନେଗେଟିଭିଟିର ଇଫେକ୍ଟରେ କେମିତି ହଟାଇ ପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ପାଣି ଜମିକି ରହିଛି ତ ସେହି ଜାଗାରେ ପାଣି ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଉନି କିମ୍ବା ଯଦି ପାଣି ସେଇଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପାଣି ଆଣି ବାଲ୍ଟି କିମ୍ବା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଆଣି ତାକୁ ଯଦି ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପକାଇବେ ତ ଜମି ଯାଇଥିବା ପାଣି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଲିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପାଣିକୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରା କାଢ଼ିଲେ। ଆଉ କଣ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଦରେ କିଛି ବି କଣ୍ଟା ପଶିଯାଏ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଇ କଣ୍ଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଥିବେ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ହିଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କ'ଣ? ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ବିଚାରରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଚାର ନିର୍ଗତ ହେବା ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ। ଯେଉଁ ବିଚାର ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଉପଯୋଗୀ ବିଚାରକୁ ଭାବିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଭାବିବା ଦରକାର, କାରଣ ମନରେ ବିଚାର ନ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଆସିଲା ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଉପଯୋଗୀ ବିଚାରରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଫାଲତୁ ଅନେକ ବିଚାର ଆସିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଅଧିକ ହୁଏ, ମୁଁ ଅଧିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଭାବେ, ମୋର ଏକାଗ୍ରତା ରୁହେନି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଭୁଲ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ରହୁନି ସେଇଟା କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଟା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବହୁତ ଅଧିକ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂର କାରଣ କ'ଣ? ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ହୁଏ ଭୟର କାରଣ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଅଛି ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବି ଚାଲିବେ। ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବାର ଭୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅପମାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଯେହେତୁ ଅଧିକ, ତ ଆପଣମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବିଷୟକୁ ଭାବିପାରିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତାର ହିଁ ପରିଣାମ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏହି ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଏକାଗ୍ରତାର। ଏକାଗ୍ରତା ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ତ ଏଇଟାର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା। ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଙ୍ଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣିକି ମେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରୋସେସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା କିମ୍ବା ନ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଉପଯୋଗୀ ନ ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାର୍ଗ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଡର କାରଣରୁ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆସୁଛି। ସପୋଜ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଭାବିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେହି ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭାବି ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
ଡରାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଏମିତି ଭୟ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି କେବେ ନା କେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବିକି ଡରି ଡରି ଚାଲିଥିବେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ 5ଟି କିମ୍ବା 10ଟି ଡରକୁ ନିଜ ମନକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ବିଷୟରେ ବା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡରାଏ, ଅନବରତ ସେହି ବିଷୟରେ ଭୟଭୀତ କରାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଜାଣତରେ ଅନ୍ୟ 5ଟି ହେଉ କିମ୍ବା 10ଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ବି ଆପଣଙ୍କର ଡର ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜ ମନକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ ମନର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି, ଗୋଟିଏ ଭୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ରହିଛି ସେହି ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଭୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଡରରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଡର ଅଛି ସେଇଟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମନ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଡରକୁ ଦେଖାଏ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 5ଟି ହେଉ 10ଟି ହେଉ କିମ୍ବା 15ଟି ହେଉ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ, ମନ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରତି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡର ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡରକୁ ସେ ଫୋକସ୍ରେ ଆଣିବ। କାରଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମନ ଆଗରେ ବହୁତ ସାରା ବିକଳ୍ପ ରଖିଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବିଷୟ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଡର ଥିଲା ଯେଉଁଟାରେ କି ସେ ନିଜେ ଫୋକସ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ମନ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ରଖିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଡର ରଖିଦେଲେ, ତ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ହେଇଯିବ। ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସେ କେଉଁ ଡର ଉପରେ ବା କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ ବା ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବ। ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ସମୟ ଯେଉଁଟାରେ କି ମନ ଯେତେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ହେଇଯାଏ ତ ମନ ହାର ମାନିଯାଏ। ମନ ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା କରିପାରେ ନାହିଁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡର ପ୍ରତି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ତାର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭୟରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତ ମୋଟ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏହି ପ୍ରୋସେସର ନାମ ହେଉଛି ପାୱାର ଅଫ୍ କାଉଣ୍ଟର ନେଗେଟିଭିଟି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମନର ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ହିଁ, ନିଜ ମନର ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ଭୟ ଅଛି ସେହି ଭୟ ସବୁକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ହିଁ ନିଜର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଜନିତ ଭୟକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଅମୃତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନର ଯେଉଁ ମନ୍ଥନ ହୁଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ମନର ମନ୍ଥନ ହୁଏ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଦ୍ୱାରା, ତ ସେଇଟାରେ ବହୁତ ସାରା ବିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବହୁତ ସାରା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଭୟ ରୂପକ ବିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ସେହି ଭୟ ରୂପକ ବିଷକୁ ଯଦି କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଡେଲିବରେଟଲି ବା ଆପଣମାନେ ଜାଣତରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭୟକୁ ନିଜ ମନ ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନ କୌଣସି ଏକ ପର୍ଟିକୁଲାର ବିଷୟରେ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଭୟ ବା ବିଷୟ ଉପରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ହାର ମାନିଯିବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସଟିକୁ ନିଜେ ଆପଣାଇବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆସୁଛି ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ନିଜର ଅନୁଭବ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି ତ ଜୀବନରେ ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ କାମରେ ଲଗାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପଯୋଗୀ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।